नमस्कार मु मनी मु डुगु आपण मानको स्वागत करछु हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइफ को टुटुडु टुडु टुडु आमे दि जण आज भलो हवन सही जाइछ ना आउ एबे तो आज तो ग्रहण कोन लागिवो तो हम आपन काली कहइथि जे मो देह टिके खराब अछि तो डॉक्टर टिके कहिछि रेस्ट ना पई तो मो तीन जण सासु मते काम करे दोनांती चले भी दोनांती को चंतो सेठी सो उठना बस ना ये करना तो से माने ही करूचंती रोसे आपन देखिबे से तो देखिबे आपन से भाबुते मु करूनी बोली मु तळु गला माने से माने मते पाटी करचंती चलो देखिबे एटा दे आपन भूल होउचंती कैमरा ये ऑन करिवे देखिबे मु कोटे कहबे आज करबा हला कोन पे ना समस्त भूल होउचंती आमे काकू जणेबार नाही तमे तमरा कहि दबो कि मु दे कहि देबे घरे कि मु करची बोली देखिबे समान केमि रिएक्शन देबे तो आपन माने सेइटु जानि परिबे कि समान मना करछन ना नै आपन माने भाबुते कि किछि करनी कोन नाही से माने ही मते मना करछन तो चलन जिबा समान स्टार्ट कर देलेनी रोसे तो आज वीडियो पूरा फास्ट टू लास्ट जाय देखिबे आउ हम वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिबा ढेर सारा भल पाया देबे आ डुको कोन कहबो को जल्दी तम मोटा टिका आडो ना किछ ना देखो तो एई छाडी गाधी पड़छन दे ओ चलो जीवा तळु चलो हां एडा धुआ हो हां हां चलो तळु भगवत जन्म तुम आज कौन तुम स्पेशल डालमा करियो सीधी सकाळ कर देले हमर हे कि कोठ थई जे सना दोना तुम कर देबी ना ना कोन करब बाल छा कोन तो किछ करे देखला हती ना ना देखला तडू तुम कहि के तुम कर मते करे दे भूल गेल ए किरिबा साइडे एटा हे छी हां हमर खीरी एटा भोग दिया बाबा ना हां हां दिया सल्लानी गो ना ना दिया हबो हमर ओ भी सिजा सल्लानी ओ डालमा एटा डालमा पे एटा प्रेशर खिचुड़ी देखन खिचुड़ी भी मन दिया सल्लानी भोग आ एटा प्रेशर एटा आलू असछि हां ये तारा काटी कुटी दियन सब परिया पकेबो देखुन देखुन तो दिले पके काकड़ गोटा आइतला बिरयानी ने पड़बो बोले पूर्णिमा बन तो काटे बिरयानी ना पके खाइले एरा ओटे काडू काडू सब बांधे भवना ठाकुर को देखै छै ना ठाकुर उठिबा तो तुम सब तापर ग्रहण देहर बार हुए निकाले ग्रहण संस्था कोन हे जे नष्ट हे जो तुम जेती करो जेती खाइ दवा सरजो ए आलू एटा काटे मटर पुनी बेदा हे छै मटर पिठा बसे तार ए तो डालमा जो मोटा पिठा तो आमे खा दो तोर चित्तो बाटी चितो बटा है जी दीटा हबो हां बढ़िया दीटा और चितो पिठा मो पे चितो खाउ त से चितो मना करछि पिठा खाइयो हां मते तो सब मना करछि आ बंचबी केंदी नहीं मना करनी काहे से मना करियो ई ओटा अधिका हो जंदो ना को जो सब मना करछि से खाइबो आ गोटे जगह देमी कि काटी कि छुड़ो सेठी सब पकाई ए ले जाउजी ना ना आज हम तीनटा ले के पर छुंगा हो ना केटा धरियो सेटा हो खस पड़ो कम बसे जंदी कि से पड़े भेंडी ओहो नाही मु बा घर को पड़ेबी जाओ ना हां जाउ छी एबे जाओ हारी के गाटे करो केंदी छी लोना पूरा टली गोटे बुझी दउरी जीवो कोन टली मां बोला कोन सगड़ रे दिमु सगड़ जीव हां माऊ को कथा के कहि से भाबिए भी गोटे कथा कहि दे सेटा दियो हमर तो कटा हे मना कर लइया से
ସେ କରିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିନି। କୁନା ତାର ଭେଣ୍ଡି ପକେଇଲେ ସେଟା ଭେଣ୍ଡିଟା କଣ କରିବେ? ପାଉନୁ ଏଇଠି ଟିକେ ମାନେ ରହିଲା ପରେ ଜାଣିଯିବୁ କୋଉଠି କଣ ଅଛି। ସେଇଠି କଣ ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଧାଇନା ନେଇ ସେଇଠି ପୁଣି ବିରିୟାନୀ ଟା ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, ସେଇଠି ସେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ବିରିୟାନୀ ସାରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଆସିବା ହେଇଠି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗେନି ତାଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ସେ କରିଦେବେ। ସେଠି କଣ ହାତ ପାନ୍ତାରେ ସବୁ ରହିଗଲା ହେଇଠି। ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ଆମେ ଜାଣିନି ନା କୋଉଠି କଣ ଅଛି, ମାଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲେ ସେଇଆ ବା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସିଆଡେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ମୁଁ ଦଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଚାଲ ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଚାଲ। ହଁ ଆମର ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଘର ଅଛି ଏଇଟା। ଚିନି ପକେଇବା ଫେରେ ସାର୍ ଆଖି ବୁଝିକି ଛେଚନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଡିଯିବ ଏକାଥରେ। ମାନେ କଣ କହିଲେ, ହଁ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଲାଗେ। ଅଳ୍ପ ପକାଡୁ, ହଳଦିଆ ଲାଗିବ ମତେ ଡାଲମା। ହଳଦିଆ ଲାଗିବନି, ଆହୁରି ପକା। ଚିନି ଭିତରେ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଠି ଚିନି ଡବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଛୁଇଁ ହବନି, ସେଟା ହଉଛି ସାଧାର ଚିନି। ତେଜପତ୍ର ନେଲ ସରିଲା ଆଉ ଅଦା ଛେଚାଟା ପଡିବ। ଘିଅ ତ ଖାଇବେନି, ନହେଲେ ଟିକେ ପକେଇଥାନ୍ତେ। ଅଳ୍ପ ପକଉନ, କାଲି ଏମିତି ପକେଇଥିଲ କେହି ତ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକା, ଘିଅ ଅଛି। ମାଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ଦେବେ। ମା କୁଆଡେ ଗଲେ? ମା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାକୁ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଲେ ଟିକେ ଦେବେ, କି ଜାଣିପାରିବେନି। ହଁ ପାଟି କରୁନି, ସେ ପୁଣି ଖାଇବେନି। ଖାଇବେ ସେତେ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଟିକେ ତ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ବାସ୍। ଏବେ କରୁଛନ୍ତି? ଓହୋ ବସେଇ ଦିଅ ଏବେ ହେଲା। ହଁ ଖରା ହଉଛି, ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ନହେଲେ ଭେଣ୍ଡି ଏଇଟା କଣ ଖଟା ହବ? ଏଇଟା ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଏଗୁଡା କଣ ହବ? ଭେଣ୍ଡି ଦବା ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଟମାଟୋ ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ଓଉ ଖଟା ହବ। ଏଇଟା ଖାଲି ଖାଲି ସୋରିଷ ମସଲା ଆଉ ଏଇ ବାଇଗଣ। ଓହୋ ଆଳୁ ସିଝା ଅଛି କଣ? ସିଝା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଆଳୁଟା ଭେଣ୍ଡିରେ ପଡିବ। ଓହୋ ଭଜା ହେଇକି। ସୋରିଷ ମସଲା ଦବା। ଓହୋ ସାଧାରେ ଆଉ ନା? ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ତ? ଏଇଠି ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି ସୋରିଷ ଦେଇ ଆଉ ଇଏ ହବ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ 8:30। ତାତେ ନଥିଲା ବୋଧେ ନା? ହଁ ପଟାଥିଲା। ଟମାଟୋ ପକେଇବେ ନା ସେଥିରେ? ଟମାଟୋ ଏକାଥରେ ପକେଇ ଦେବେ ତାକୁ? ହଁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବେଶୀ ଜାରି ହେଲେ ପୁଣି ପାଣି ଆଣିବି। ଅଛି ପାଣି ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି।
भेंडी हम आउ आसिलु भाई हाय बाय कौन खेचुड़ी कौन खाइल खेचुड़ी खीरी ओ खाई दियो हाँ और सब कटिंग कटिंग आज वीडियो एठू सेठू 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 सब पड़िबो ये देखो आसला ओ खटा रे हम सब आज वीडियो गोटे लाइन में जाए आज एपटू अधा सेपटू अधा सेपटू अधा सब आड़ू चल से कांदी शोले कौन बिस्किट नहीं बोली जान दिन आनी से जो बटर राई कि कौन खाइबे पचार जा कौन देखुछ ठिया है जो गोटे भरनु जाउनु तो जाउना ना ना भाई ओ हे हमर पड़ी गला आको पानी काटतल पानी वर्षा लागिबो करिवो ना हम हो पक्का देखिया ई पांडा पकांदिनी वर्षा लागिबो ना वर्षा लागिबो ओसी बैसले तो कौन जीरा न पाउडर पड़लो ना को हां तो माडी देले ना सइला कोन आलू आलू मोर केमिति हुए तो भर्ता जानचो हां तो पत्र आनछो तो पत्र अछि लंका से कोन करनी लंका इतरे दळी लंका लुण दळी देबी लुण हल्का टिके अधिक रखिबो लुण टिके हल्का आधेर अधिक रखिबो बुझि पछो ना ना हल्का टिके अधिक रखले कोन तेल पड़ले हे जिवो हां धनिया पत्र आउ कौन तुमको करी कुह मत से बाहर जीव बोली खीरी ठाकुर खीरी एकुटिया खाइले देख हो करदब है जेटा गली पड़नी तले ना सेटा पा हैं ना एटा टिके छिछि दियो म आजी देखुजी एटा केति पसि जन देखन चेयर को भलो यूटिलाइज करछन दियो तमे कोन करछ सब एठी देखो तो ये के हमर कोणारे सब बसछ सब एठी काडी गोटे गोटे ना देखले जाने हम बसबे जाल दे दिया जाल डुगु दियो तेल अछि ना लाउ हां तेल देखे पत्र खोलियो से बळे देखिरो हां आठू हां तेल मारिबी हां हैला हां मोबाइल चार्जर एठी बसबी मोबाइल चार्ज करबी आ जिबिनी कुआडे गोटे जगह रे बसबी मोबाइल स्टैंड हां स्टैंड मोबाइल रखिबी धरिबेनी आ धरिबी ना तो पानिया आनले मुंड दिन सारा कुंडै परिबिनी हैला हां एथिरे रखिली कोन क्लचर रखि जाई एमिते तो समस्त अर्थ एंदी सब रखिबे देखंतु हां चेंज पैसा हटात दरकार पड़बा आ भितर को जिबार नै हां एठी सब ये गोटे प्रकार तेल हां आंथुर तेल जपना भितर सब रखुना नै मोर एटा हैला स्टोर हां एटा गोटे भेसटा बाहरुनी एटा केते गात देखुना देई बस गातर पसिलिटी अछि हां बढ़िया सुन हां आ एत्रे सब सेप्टो पिन आ जो बैंड मुंड कुंडेबा जिंस दरकार हां ये सब पसिला ये सब रहला सेफ्टी पिन एंती रखी देली समस्त रे एंती गोटे गोटे चेयर कर हे आळो आसिला आ स्पेशली पिठी कुंडा बसला बडा पिठी कुंडा हुए हां से भी स्पेशली एडा सब मोर हला दिल्ली ए चेयर की मो चेयर को कई नहीं तमे का एंती रडू थिला से तळे एल त भारी खुशी हैं तमे त रडू थिला कोन भाई भूख लागिला बोली मो चार्जर ता काडी की पुरै दो सेठ बुझ परो ना दे आलू हे देखो देखो तो एठी की भूख हे देखु जनी ये पिला ना हमर केमती कांडना ना पिला भगवान देखु जन हे आलू देखो जी ना केते बडा सपोर्ट करने सपोर्ट कर देगा पूरे दे हां
केडे आगे आलू आनते छोट जो बड़ पर्यंत आमर धुआं हो गला आमे ताको जळै पारि नना खाईदेले जे ताको कहते 5 टंकिया बिस्कुट खाईदेली जे हगिली तमें ताला बिस्कुट खानी तातुडुकू हेटा तातुनी देखिल कथा मानु देखला लगा नहीं ना डालमा छुंक दउचंदी आज्ञा हां एति कहंदिनी छोट छोटा जानी पानी हो दुगु मु सेतोड़ वीडियो करछ ऑन करनी आ कोन करी आ जति को देखौ जे एबे तो मेन जिंस तो को बढ़िया देखाउ जे डालमाटा डुगुली करचंदी डुगुली अरे जीरा लंका गुंडा ना के ये कलनी का जीरा सहित पके दो ना डायरेक्ट एटा भल लागियो जीरा बडा भाजीबो इके गुंडा हेले हां एटा हमरा आलू बघरा एटा धनिया पत्ता दुगो एते थल थल डालमा करिवो नहीं नहीं अरे पानी दिया हाँ डालमा एति होला ना खाइ दो डालमा टिके पानी दो बेसी दबन गरम पानी पड़ी धोई दे दो डालमा को खाइ गला एटा ढाल दउची डालमा देखु ना होले ओडा हां सेइटा ढाल एटा ढाल दउची एटा किन ढालिबो एटा जागा धरिबन दुगु हां जागा बजे फेर एते पजड़ेबो पुई करी सेइटा को एपड़ ढाल दियो अरे धरि बेरे तो ताले आधे टिके पानी दियो हल्का दे पानी दियो आ ये दबो ठीक है दियो आ जे जीरा लंका गुंडा दियो जीरा लंका गुंडा मो कुआडो करिबी मु एपन से मंदिर टे देखि पालिनी हां दीपर नल देखिया दीपर बंद की दुगो ता घंटा निंदी घंटिया हे गलानी से देखो ता मो देखो सब भाई को देखो इरिटेट लागो ओहो प्रवचन दियंदी मते भारी इरिटेट लागो एट दो ना जो पांटा से दो एटा फाळटा टिके एबे जीरा लंका गुंडा दियो ताको कुटी देबी हां सेइटा रे कुटी दियो सेटा कुटी हबनी गुनिवा ना हबो जा को डालमा सरला हो ना तरकारी कौन है भल है तो लुण ठीक है चाखिल लुण मिठा यही थोड़े चाखी दो ना तापर जगह नब आ कौन तातु टिके चाखी दियो ठीक 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 रहिले आउटे भल लागियो केमी देखि बाबू तो सेठ बा एइटो बुले दबो एइट बा हाथ डाहाना हाथ रे बुले दबो हां ए पूरी हमर फुटू वाला वाला
सानमा तांकर बेलुचंदी कुनिमा तांकर से करछन आ एठी गोटे चोरा बसची पूरी न से गोटे हेलमेट मोर बस के छेचिलानी से ये रे बैटरी रे भांगी जीव जे भांगी जीव पूरा हैं कथा भंगाटा नहीं काली गुट्टी को बॉल भांगी ए बॉल आंचु ना तेरे हेलमेट में बॉल आंचु बॉल बदल ला दही बरा खाइलु तमने सब खा लो सब तमने सब रुआ के कोजी रिकी बोलन ना हां मुए घर में पोची की मर जाए तमे जाओ ना भौणी पाखु जा बस रे जा भरी त कोनटा देई के आसीबो खाइबा पूरी खिड़ी गोटे हाँ। पूरे दउछु जरे जा नानी के देई के आसीबो बस रे पैसा देई तो धरी की जा देई के आसीबो बु ए पूरी बस करे 5 टका पूरी बस पूरी नहीं लक्ष्मी बस करे बहु लक्ष्मी बस भाई आउ रोबी नहीं मो बस रे करे मो बस आम बस भाई मो बस आम बस मो बस हौ गिरु केही भाग न दे हल्दी दबनी हल्दिया पड़छ पानी पानी के दवा तो ଟିକେ ତେଲ ପକେଇବ ନା କଣ ନାଇଁ ନା ପାଣି ଖାଲି ये मसला टा खाली चपड़ी पकेया दे କୋଉ ମସଲାଟା ये मसला टा काटी के पके ଓହୋ ଆଉ ପଡିବ ଇଏ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡିବ लूण पकेना ଆଉ କରି ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇ ପଡିବ କରି ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଉ ଟିକେ କଣ ହଳଦୀ କଣ ହଳଦୀ ପଡନି ବା ହଳଦୀ ଟିକେ ପକା सब बुझे जाए ଅଳ୍ପ ପକା ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲମା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ତାପରେ ଏଇଟା ବାଢୁଛନ୍ତି ପୁଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ କାରଣ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବ ହାତ ପଶୁଛି ନା ସେମାନେ ଯା ଖାଇବେ ଆଉ ଇଏ ଖାଇବେନି ଆମ ନାଇଁ ଦେଇଲେ ମାନେ ପଢାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଢାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ରହିଲା ଖଟା ଏବେ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୁରୀ ସବୁ ହେଇଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଲେ ତ ମାଙ୍କୁ ମା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା ମା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ବସିବେ ଆଉ ତଳେ ବସିକି ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା ଆମର ଖଟାଟା ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ଖାଉଛ ଦେଖା ଦେଖ ଇଏ କାଳେ ଗ୍ରହଣର ଉପାସ କରୁଥିଲେ କିଏ ହଁ ସେ ତ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନଥାଏ ଜାଣିଛ ତ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ହଁ ବା ସେ ଗ୍ରହଣକାର ଉପାସ ମତେ କହିଲେ ପା କାହାକୁ ଖାଇବିନି ମତେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ ଖାଇଲେନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରୀ ଭଲ ହେଇଛି ପୁରୀ ଭଲ ହେଇଛି ପୁରୀ ନା ତରକାରୀ ନନା କରିଛନ୍ତି ତରକାରୀ ନନା ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଜମା ନନା ନାଁରେ କିଛି କହିବନି ନନାକୁ କିଛି କହିବେନି କିନ୍ତୁ ନନାକୁ ବୈଠା ମାରିବି ହଁ ହଉ ହଉ କାଟିବି ପୂଜା ପିଠା ରାତିରେ ଇଏ କ'ଣ କୁଶ ପଡୁଛି ଏଇଥିରେ କୁଶ ସିଝା ପଟେ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟିକି ଖାଆନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଚିନି ଫିନି ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ଖାଲି ଲୁଣ ବିରିର ହେଇଗଲା ଆମର ହେଲେ ବଢ଼ାବୁଢ଼ି ଚାଲିବ ଖିଆ ଚାଲିବ 7ଟା 7:30 ବାଜିଲାଣି ଟାଇମ୍ 7:41 ହେଲାଣି ମିଶେଇକି ଦେବେ ନା ପୁରୀ ପୁରୀ ଏଇଟା ଆମ ପୁରୀ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଏଇ ଡାଲମାଟା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ ଖାଇଦେବା ତରକାରୀ ସେପଟେ ଅଛି
तरकारी अच्छी पूर्णिमा हाँ गो पीस पीस सानमा काटले आयरन कहाँ पुअर देवे तरकारी घाटी दिंतु हम আমার খালি খিয়া পিয়া চলছে বাপ্পা করো চলো না আমার দেরি করে 8টা বাজলে না খাইলে হবে ତମର ବି ଏମିତି ଦାଢି ହବ ପୁଅ ପଢିବ ପାଠ ମା ପଢେଇବ ବହି ପତ୍ର ହଁ ବା ମା ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ପାଠ ପଢିଲେ ଆଉ ତମେ ପଢିକି ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ହଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ଭଲ ତମେ କଣ କରିବ ରୋଷେଇ ତାହେଲେ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁନିମା ଯଦି ପଢିବେ ତାହେଲେ ତମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମକୁ ବୁଝିପାରୁନ ଯଦି କୁନିମା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇକି ତମ ପାଠଟା ପଢିଲେ ତମେ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦବ ଆଉ କଣ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗି ଯାଇଛି ନିଜ ହାତ ହେଇ ଦାନ୍ତ ଅସୁନା ହେଇ ହେଇ ପାନ ଛେପ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୁନିମା ତାଙ୍କ ବୟସ ରାମ୍ପୁଡିବି ଥରେ କାମୁଡି ଦେଲେ ହାଡ ହାଡ ଡୁଗୁ କାମୁଡନ୍ତୁନି କଣ କାମୁଡ କଣ କାମୁଡ ତୁ କାମୁଡିବୁ ମୁଁ କାମୁଡିବି ନାଇଁ ଲୋ ମା ଲାଗୁନି ତମ ନନା ସହିତ ଲାଗୁନି ଆଗରୁ ଏମିତି ଆଗରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପକଉଥିଲେ ଗୋଡ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତାକୁ ସେମିତି ପକେଇବା ଦମେ ପିଟିବି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଜଡା ତେଲ ବେତରେ ମାରିକି ଖାଲି ପିଟି ଚାଲିବି ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ କିଛି କୁହ ନା ତାକୁ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅ ନା ଏଇ ମାମା କଥା ନାଇଁ ମାରନ୍ତୁ ସେତିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆରେ ବ୍ୟାଗରେ ଜାଗା ଦଉଛୁ ନା କୁନି ଏତିକି ଟିଫିନ ବି ବସୁଛି ଏତିକ ବହି ନବ ଆଉ ପାଠ ପଢନା ଏତେ ବହି ଦେଖିକି ନଉଛୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ପାଠ ପଢି କଣ କରିବୁ ଆମର ତମ ଭାଇଲେ କହୁଥିଲ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବିନି କଣ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ବହି ଅଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଏଇ ବହି ଘୋଷେଇ ଘୋଷେଇ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆକୁ କହିଲି ବ୍ୟାଗଟା ଉଠେଇଦେ ଇଏ ଧରୁଛି ଗଡି ପଡୁଛି ଧରୁଛି ଗଡି ପଡୁଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଶିଖେଇବା କଥା ଖାଲି ପାଠ ଚିତ୍ର କରୁଛି ତାକୁ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢେଇବ କିଏ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ତାକୁ ଗୀତରେ ଯେ ମାଡଗୋଳ କରୁଛି ତାକୁ ମାଡଗୋଳ ଶିଖେଇବ ନନା ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦିଅ ନନାକୁ ଗେଲ କରିଦିଅ ଦେଖୁନ ହେଇଲ ନନାକୁ ଗେଲ କଲନି ନନା କଣ ଗେଲ କରିଦିଅ କାମୁଡନ୍ତିନି ଡୁଗୁ ତମେ ତାକୁ ବେଶୀ କରୁନ ଦେଖ ମଟର ତରକାରୀ ଦେଖେଇଯିବେ ତାର ପଶିଗଲା ମା ଏଟା ଟେକି ପଡୁଛି ସେ ପୁଣି ଟିଫିନ ବସିବ ସେଇଥିରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବା କଥା ନୁହେଁ ଅନଲାଇନ ଯୁଗ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ ଦିଅନ୍ତେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଲେଖୁଛ ନା ଏତିକି ପେନ୍ ନଉଛ ପେନ୍ ସବୁ କଲର ର ସବୁ କଲର ନା ଗୋଟେ କଲର ଆଉ ସେ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଲାଣି ଆମର ବି ଦେଖ ନଡିଆର ରମ୍ପା ସହିତ ପଡୁଛି ପୁରୀ ପୁରୀ ସିଝା ପିଠା ତ
ହଁ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ। ହଉ ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। ହଁ ସିଝା ପିଠା। ଓହୋ କେତେ କଥା। ତମେ କହିବ ନା ଖାଇବା ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗ୍ରହଣ ଭିଡିଓ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।